जय श्री जगन्नाथ भाई मैंने सर्वप्रथम गुरुदेव गणपति और जगदम्बा को प्रणाम करी आज आम आम वास्तु सेशन आरंभ करवा। ये जो अष्ट दिगमुखी भूखंड रे गृह निर्माण प्रोसीजर विषय क्रम रे आमे पूर्व दिग काली सारी देचे। आज आमे पढ़िबा पश्चिम मुख भूखंड एवं पश्चिम मुख गृह निर्माण करिवार जो सिद्धांत गुड़ा अच्छी छोट छोट टिप्स एंड ट्रिक्स अच्छी से विषय आमे जानिबा। आमे जानिजे वास्तु करियाको गले सर्वप्रथमे हमको जानिया पड़िबो घर र बा प्लॉट रो केउं दिगरे रास्ता अछि, प्लॉट रो केउं दिगरे रास्ता अछि एवं घरर महाद्वार केउं दिगरे अछि। से दीटा जिंस भेरी भेरी इंपोर्टेंट। और सेई दीटा जिंस तबले नुवा जिनिस हमें क्रिएट करूछे सेई नुवा क्रिएट करला भितरे आमे जदी तदनुपातिक से कर्म को छोट छोट टिप्स एंड ट्रिक्स को अलाइन करदबा जोटा कि घर तैयारी ହେଲା ପରେ करले बहुत प्रकार समस्यार सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो एवं हुएत आमे ताकू न करि पारी तार वास्तुजनित प्रोब्लेम गुड़ाक आमको फेस करिया पड़िबो से गुड़ाक ପାଇଁ ये टिप्स एंड ट्रिक्स गुड़ाक दिया जाय। तो चलंतु आरंभ करिबा। आज आमे पढ़िबा पश्चिम मुख भूखंड और गृहर किछि टिप्स एंड ट्रिक्स। आमे जानिछे काले आमे पूर्व दिग सार देइछे आज आमे पश्चिम दिग पढुछे। भाई पश्चिम दिगर अधिपति ग्रह हेउचंती शनि एवं देवता हेउचंती वरुण। एटा क्लियर, एटा हम ऑलरेडी आगुरु वीडियो रे डिस्कशन कर देछि। एई भली गृहरे एई भली भूखंडर गृहरे वास करूथुवा वयस्क व्यक्ति ओ पुत्र संतान मानक उपरे एहार अधिका प्रभाव पड़िଥାଏ। एभली गृहर पश्चिम रे बारंडा करिबाकू हेले पूर्वरे करिबा आवश्यक। जदि एई भलिया घरर पश्चिम रे बारंडा करिबाकू तमे चाहिबो न करिके पूर्वरे यार बारंडा करिबा आवश्यक। गृहर पश्चिम पटरे पोटिक करिबाकू हेले पोटिकर छात ओ मेजिया गृहर छात ओ मेजिया सहित समान किंबा उच्चा हेबा आवश्यक। एवं गृहरे व्यवहृत जल निष्कासन ईशान्य किंबा पूर्व दिगକୁ हेबा आवश्यक। ए रूल कॉमन। ठीक अछि। तापरे कौन शुभ फल वास्तु शुभ फल प्राप्ति करबा पई आमे कौन कौन वास्तु सिद्धांत को मानी मानी की चलिले आमे एतरु शुभ फल पाई परिबा। सर्वप्रथम कौन ना गृहर मुख्य द्वारा वास्तु सिद्धांत मतरे पश्चिम दिगर पुष्पदंत वरुण जो W3 ठीक अछि भागरे घर जदि निर्माण करा जाए मु बोधे से देवता ना को टिके गड़बड़ करुछि मत जा मोर मन पडुछि W3 W4 जोन 3 4 जोन जो अच्छी सेई जोन र देवतांको एरिया रे से जोटी जोन से जो जोन टा पडुछि सेठी जदि महाद्वार निर्माण करे जाए ताहले एई महाद्वार विपुल परिमाण रे धन ऐश्वर्य लाभ कराई था गृह रो जो अंतेवासी मान को। पश्चिम मुख गृहर सम्मुखरे जदि अलिया आवर्जना पत्थर गदा उच्च अट्टालिका पहाड़ आदि रहिला ताहले शुभ फल दब। किंतु इमिडिएट सामने इमिडिएट सामने रहिले असुविधा हम। हाँ भाई राजबाबू बहुत बढ़िया करछंती। W3 एवं W4 W3 रहउचंती सुग्रीव और पुष्पदंत। यस सुग्रीव एवं पुष्पदंत सेठी टिके कर्सर नै जानतु सेठी टिके काइंडली कर्सर W3 W4 जोन सुग्रीव एवं पुष्पदंत सुग्रीव और पुष्पदंत जोन रे जदी करा जाए ताले बहुत बहुत एटा एटा ही बाहर कर रखंतु। एटा बाहर कर रखिले एटा हमको बहुत हेल्प करिवो। तापरे कोन ना पश्चिम मुख गृहरे पश्चिम पटरे खाली स्थान छाड़िबा उचित नुहे। पश्चिम पटर पाचिरी मोटा और उच्च हेबा शुभप्रद एवं पश्चिम मुख गृहर सम्मुखरे चौतरा कले शुभप्रद होइताए। ଏହା ସହିତ ଦେବଦାରୁ ଗଛ ଗୁଆ ନଡିଆ ଗଛ ଆଦି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଶୁଭପ୍ରଦ। ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ଗୃହର ଢାଲୁ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବକୁ ହେବା ଶୁଭପ୍ରଦ। ପଶ୍ଚିମ ପଟର ନିର୍ମାଣ ଉଚ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ହୁଏ। पश्चिम मुख गृहर मुख्य द्वार नैऋत्य कोण पटरे थिले दीर्घकालीन रोग माने क्रोनिक डिजीज जदि देखंतु जदि आपण माने कोनोसी लोक W1 एवं W2 जोन रे भूल रे महाद्वार करिदेला ताले कोन माने क्रोनिक डिजीज हबो सडन डेथ अकाल मृत्यु हबो एवं आर्थिक क्षति घटेइबो एवं से घर अंतेवासी मु मु 2 3 दिन तळे गोटे चार्ट देखुतिली एवं तापर हम घर वास्तु करिया गलु तांकर घरर महाद्वार W1 W2 जोन रे थिला जोन हिसाब रे हम बाहर कलु पूरा W1 W2 ने S8 टू W1 W3 एमती किछि थिला
जोटा कि नेगेटिव जोन थिला। देखंतु आपण निजे देखि पारते राजबाबू कर्सरटा टिके S8W1W2 पर नहीं जानतु। हाँ ହୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ତିନିଟାରେ ଯଦି କାହା କୋଉ ଲୋକର ଜୋନ ହିସାବରେ ମହାଦ୍ୱାର ପଡିଗଲା, ହରି ବୋଲ, ତାର ହବ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ, ସେ ଘରର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କର ହବ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ। ଯେତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁ ଯାହା ବି କରୁ ସେ ସମ୍ବଳା ପଡିବ ନାହିଁ, ତାର ପଇସା ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଅଣ୍ଟିବ ନା, ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ଘର ହେଇଛି ଏ ସାଇଡ ଟାକୁ ଗ୍ରୀନ କଲର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀନ କଲର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଜୋନ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସେଇପଟେ ରହିଗଲା ଭାଇ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଦବ ଏବଂ ରୋଗ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ କ୍ରୋନିକ ଡିଜିଜ ଦବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ଭାଇ ହବ ନାହିଁ, ସେ ଘରେ କେବନି। ଏଇଭଳି ଦ୍ୱାରର ରଙ୍ଗ କଳା କଲେ ବା ଗୃହର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଏକ ଦ୍ୱାର କଲେ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ଭାଇ ଏ ଜୋନର କୌଣସି ରିମେଡି ନାହିଁ। ଏ ଜୋନକୁ ଆପଣ ଆଇଦର ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଯୋଉ ଜୋନରେ ମହାଦ୍ୱାର ହବା କଥା ସେଇ ଜୋନରେ କଲେ ହିଁ ତାର ରିମେଡି ହବ, ନହେଲେ ଭାଇ ଏହାର କୌଣସି ରିମେଡି ନାହିଁ। କୌଣସି ବାସ୍ତୁବିଦ୍ୟା ରିମେଡି ଦେଇକି ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଠିକ କରିଦଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ମିଛ କଥା କହୁଛି। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ଆଉ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଏ ଦିଟା ଡିରେକ୍ସନ ର କୌଣସି ଭାଇ ରିମେଡି ନାହିଁ, କ୍ଲିୟର କଟ କଥା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗୃହର ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ଗୃହର ସମ୍ମୁଖର ପଛପଟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକା, ମାନେ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ଗୃହର ସମ୍ମୁଖରେ ପଛପଟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ରହିଥିଲେ ଗୃହର ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ଅନେକ କ୍ଷତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୃହର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ନୂତନ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେପରି ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବ ପଟ ଅପେକ୍ଷା କମିଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ଗୃହର ବ୍ୟବହୃତ ଜଳ ଓ ବର୍ଷା ଜଳ ପଶ୍ଚିମକୁ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଥିଲେ କ୍ରୋନିକ ଡିଜିଜ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଜଳର ନିଷ୍କାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୂର୍ବ କିମ୍ବା ଈଶାନ୍ୟ କୋଣ ପଟକୁ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପଶ୍ଚିମ ମୁଖ ଗୃହର ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ଥିବା କୋଠରୀ, ବାରଣ୍ଡା ଆଦିର ମେଜିଆ ପୂର୍ବ ପଟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ନିଚ ହେଲେ ଅପଯଶ ଓ ଅର୍ଥହାନି ହୋଇଥାଏ। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ଚଉତୁରା, କୋଠରୀ, ବାରଣ୍ଡା ଆଦିର ମେଜିଆ ଉଚ୍ଚ ହେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ କ୍ଲିଅରଲି ଜାଣିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ବା ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ମହାଦ୍ୱାର, ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ଭୂଖଣ୍ଡ ପ୍ଲଟର କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିପ୍ସ ଟ୍ରିକ୍ସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କେତେ ବଡ ବଡ ପାରିବାରିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ତେବେ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆମେ କିଛି ନୂଆ ସେସନ କରିବା ଯୋଉଥିରେ ଅନ୍ୟ ଦିଗ ମାନଙ୍କୁ କଭର ଅପ୍ କରିବା। ତବେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ଭୂଖଣ୍ଡର ବିଷୟରେ, ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ମହାଦ୍ୱାରର ବିଷୟରେ। ତେବେ ଆଜିର ସେସନ ପାଇଁ ଏତିକି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।